Bazi mensen wat zo kater ja. Steeds bazi mensen niet nachen. Bazi mensen. Mensen zeggen night shift. Going for a night shift. Some for a night shift. Bazi mensen maar steeds. Bazi night crawlers. Haar peren was zo hoog is. En die nachten op telefoon is. Burger penis. Go get your burger. Buy your glass bill. Slow poison. That's your anvil. Mr. Meyer. Mr. Meyer. Mr. Meyer. Everything is spelling Mr. Meyer. En hij kaap naar gewoon Mr. Meyer. Niet, je weet mos hoe slaan die ouwens. It's Mr. Meyer. I'm on fire. Okay. Alle horse beter kan een horse. Alle horse is alle dop. Alle dop hoekom? Dus men net so staan boven my skiedom hierom kop. En trap hom net so een kan. Nou loop hy beweeg. Unsolved misery. Dit die deeltjies. Ja. Is dit die deeltjies? Hulle moet sommer so een vir een vrek geskied raak uit die pad in mag gevat word. Wat word ek nou gesê het? Right toe. Dis hy tyd van die jaar, julle weet. Is nou September, November, December. September, Oktober, November, December. Hoe kan ek my birthday maand vergeet? So nou is next maand is aan die brand. Ek dink nog wat kan 'n man doen? Ek wil 'n poll opset. Julle sien mos dis 'n dingie op die Facebook. Ek weet nie. I don't know. Must I speak the broken English? Or the hoe sê plaas na Devendorf? Nou, dis late night man. Julle weet julle like die laat is of is dit julle wat night shift is of is. Ek weet nie. Plaasnaar, julle kan kyk op Facebook af op Plaasnaar. Hy sê speak English deliciously. So hy is 'n ou soos daai. Hulle die ouens like jokes maak man. So ek is ook 'n ou, ek like ook jokes maak, maar as het nou kom by die werkgoede en daai goede, dan ons is ernstig, maar as jy nou weer by die public goede is, ja, so ons is 'n karakter is nie altyd dieselfde nie, nee mense, so julle moet nou nie ons klassifiseer ook nie, en dink nee, ons weet nie hoe kan ek sê, so ons is different soorte karakters, as ons in die huis is, dan is ons by die huis, en as ons in die relationships is, met 'n sexual relationship, dan is het nou different, en dan is het nou jou kinderrelationships, family relationship, work relationship, colleague relationship, so ons is different karakters met hierdie soorte mense. So, elke net om eie sensig volgens jou. Ja, die man is so, nee, is een naam, man, dat, wat? Ja, man, moest uit zijn werk. Die man werkt, die man komt watsen me hier zo. Hij is hier op je Facebook ook klaar voor hem. Je moet praten, Pelle.
Bel haar. Moet ek haar bel? Nee, prof, wat het jy gebel? Wanneer? Nou? Nee, ek sien die nommer op die phone, toe dink ek, wag, ek wil sien wie dit. My ma wil my bel, sy wil my bel, vir wat wil sy my bel? Sy moet lees, sy wil net lee, hy vrou. Laat jy staan, was het, sy is die siekie man, sy moet ophou lee, soek jy lerige geit die. Naan, Ryan Whiteman, wat is die? Anand, Mr. Julius. Goeienaand. As lekker, as vrijdag, het is die laatste nou, die winter nou, is slaan oor naar die springtime, ek weet nie hoe sê dat, summertime, springtime, seasons of happiness. So, was een beetje baie bezig vandag, mense, but, actually what I'm trying to say is, daar is een naam, Mr. White, Mr. White, naam, Mr. White. So nou wat wil ek sê is just hoe kan ek by die ding kom wat ek wil sê nie man. This spirit of the living God speak in the atmosphere. Speak. As ek so speak, just you hear the voice of the Lord coming down. Ek voel lekker as ek so Clint Hendricks life, Devon. Balanced life is a happy life, a good life, Devon. Brandon Phillips is on Friday. What? Friday the It's Friday the 13th. Hey, my man, jy wonder as so stil die buitekant, jong. Is 'n lekker aan vir binnebout, man. Die binnebout ding is so lekker. Dit maak net warm. Maar as mos koud vanaand is nou soos ek is mos 'n lone ranger man. Ek moet net met die perd daar kom. Ek moet net met die perd so gooi jongens. Ek sê waar is die ridders jong? Die ridder gooi met die perd. En die vrouens is die bietjie jealous hoor. Jelly class en genoeg. Waar is die whisky daar? Nee. Nie whisky nie, soek die whisky nou nie. Soos nou. Nee, ek is nou bezig, kyk. Ek wil die waarheid sê. Die minister is nou bezig nou. Ons moet betalings doen. Ons het lay payments. Die laat betalings van die government. Die government is veel. This government, South African government is the most, I do research according to this government. Let me tell you about this government. This government is about to take there's a shift, actually a shift. You know what is a shift? A shift taking place in the South African government. The Constitution, National Council, wat is alle grootkoppe daar binnekant. Die mense, hulle sit net so, die byt, teken, hulle weet jy ons, word verklaar hier aan die ander kant, Mr. Ein, Rockman, Mr. Ein, ons soek die dop, Mr. Ein. Wat wil ek nou gesê het, die government is, ek gaan die woord sê, man, ek gaan nie skaam is, want het is een fuck op van een government. Het is een fuck op, ek was net ook gister op Twitter, en sien die, hoe Mugabe, Julius Malema, hoe prys hy vir Mugabe en hoe verduidelik hy die African continent en wat split Suid-Afrika van Zimbabwe af. Hy sê it's only a fencing. So when we want to borrow or give our neighbors, he say that is our neighbors. We suppose Rende, Ruben, Nant, Mr. Ein, moenie so die dop vir hulle dop hier nou nie, Sharon, staan julle, ons lekker aand, in binnebou te le, kry die vrou in, as jy getrouwd is, of kry die meisie in, wees romantiek, ek gaan koop jy 20 rand burgertjie, of chocolade, bouwen, ek koop miskien een pakje ice cream, mellow cones, die is die lekkerste van die, wat is die mynuts, wat, ice cream, mellow gums, good, delicious, en dan krijg die jelly beans,
nice en 'n Coke. Spoil die mama. Sê vir die mama vanaand is dit aan. Sê vir die mama vanaand wil pa besig raak. Vanaand pa wil nie speel vanaand nie. Want as die laaste van die laaste sien jy habes rang net voor die way. Ja, Chedas, die government is besig met kak. Sorry, ek gaan nou af van hy ding af. Die government is besig met groot kak. Kom ons sê veel straight. Mugabe, Julius Malema, he honor Mugabe is one of the most educated people on the continent who served for 37 years as a president, as a leader in that country, and it's a man who's it's a real leader, actually, a powerful leader who was leading. So he actually talked about how they trade with borrow me millimil, and I will borrow you, or I give you millimil, and when my child grew up, late night snacks, Fatley Adams, ja, late night snacks. Maar die beste snack is die beste snack. Julle weet wat is die beste snack, ne? Nou kan ek nie by die woord kom nou nie. So, millimil, you give it to your neighbor. Neighbor say borrow me, or we are just separated, the street separated. So he describe it and explain it in detail, and also he come to a conclusion where he say, you give millimil to the neighbor, and when your child grew up, he comes after 10 years and you say, remember you got that millimil? We want that millimil back. So that is the trading actually they talk about. And he say, that's how we as a country should love and not get defined as a country, a continent that is division amongst one another and get defined by a fencing, actually. But the owner, Mugabe, Robert Mugabe, and is a well-respected leader. Wat gaan aan by sin jabels? Hulle moet mekaar vreksteek aan sin jabels, man. Hulle wil mos aan sin jabels, hulle moet mekaar vreksteek, Chedax, hulle moet mekaar vreksteek. Ek wil by die punt kom aan. The government is a messed up government, and most of the time I get this like we get rejected. Government and officials are corrupt. Hulle ry die gravy train. That's why we must also try to get into that gravy train and also drive. You sien by my, kom ek sê vir jou straight by my. Me, yes. Ek kom langs my skoene, man, langs my kapalangs. Ek kom langs my kapalangs. Jy weet, ek gaan nie eerlike waarheid, soms dan sit 'n mens en dink 'n mens, ai, ons mense het iets gedop that was left on them, so they adopt it as ek sal altyd sê, as 'n ding wat hulle kom adopt het, wat die vorige leiers, vorige ouers, kom los het op hulle en as 'n opvolging. Maar as jy in die Bybel gaan and you study the spiritual side of the thing, and then you will discover that there's a spiritual attachment thing. So the Bible explain it in detail. So you as ons kyk net aan die kant van die political side en aan die kant van die gangsters kant nie. Ons kyk ook aan die kant van die normale mense, ordinary people. As ons praat van different soorte, soos ek val in alle kategories. Ek is nie politiek, maar I'm studying, there's some things here because the money getting taken and just get missing out of the coffers, and we try to resolve some issues amongst the business people here and discover that where's the money? They took the money, they put it in. Ja, weet wat maak die mense? Kom ek sê vir julle wat maak die mense met die geld? They
know exactly when there's billions coming out of government, when they're gonna allocate, when they're gonna confirm, when they're gonna fund, whatever they're gonna do, when they send it out, the moment they confirm it in in the National Council, in the Assembly, tjoep, dan gaan hy info uit. Dan gaan dit uit. Jy gaan register jy 5 besighede so en so weet toe. Gaan register jy so kry 5 kandidaate. Most of these people doing business here, they don't do their own business. They don't do their own business. They're getting called in and say, look here, you register business, you register business, you register business, and you go into that categories and get that categories, and then you do this and this and this. As hy geld kom in die pipeline. Dat word geconfirm stuk deur die treasury, national, provincial, municipality, local. Proep, as het kom, het word geïdentifieer van onderaf. Word geconfirm van boaf. Right, ons sit hier. Hulle weet al klaar. Ons sit net. Ons wat zich geld. Organisaties organise ons ook plek op die. My broer soos ek sal hier agter. Ek tol hier op die trein. Ek sê, hou vas. Ek sê, ek soos hy wat ophang, ek hang op en ek wil seker maak ek weet nie, ek is in die Kaap of by die Joburg of in Durban, hulle trein, hy wat so sok, mense wat so sok wat op die trein, hy jumper hy doen. Ek is soos een van hy, ek is op die rus. Vir my moet maar vrek gesok raak, maar ek is op die trein, die gravy trein, hulle sê daar binnekant, ek moet maar so by die venster roer. Hulle eet daar. Ons wil binnenkom, ek wil ook sit. En sien wat word geëet die so. En voorbij my ga jy nie kom kosse skep nie. Ons wil weet wat word geëet, die minister. Jy sien dan, ek sê ek is 'n minister, hulle fok my uit. Hulle sê, hey, go, you not in, yay, who's this? Go, it's a virus. Hulle sê ek soos 'n virus. Nou as reg as ek soos 'n virus is, nou vir my, ek sê, my mond, nou kry die, ek geniet my in die dinge, maar nou kry die vuil gaat braas, wat ook nou vir hulle wil gaan minister zo achteraf. En die ander ene sê, ja, hy is ook 'n minister. En die ander ene wil 'n deputy minister is. Die ander ene is 'n prime minister. En nou ek sê die so, ek is die eerste minister wat op 'n nasionale vlak is. Hulle wil nou my ministerskap kom verklaar, van hulle soek ook nou ekses in. En as soos hy man, jy sien wanneer jy, kyk soos ek is op nou, soos, ek soos die koppie, ek is in die koppie, ons is allemaal in die koppie, ons is 'n bonnelie onder, nee, ons is 'n bonnelie onder, sien die huisstuk wat ons sê, reach for the top, the bottom is overcrowded, ons is allemaal hier onder, nou Julian, hy klim op, en hy is glad die binnenkant, jy het nie vast op plekkie, sien nie, nou jy klim, en nou soos jy klim, jy kom nader, maar, val het weer dan, ek sê, moet jy balance, nou soos jy klim, die pere hier onder, hulle sê, hey, you're not gonna go nowhere, nou gryp hulle jou aan die been, hulle trek jou, jy wil, en is glad, my maat, is difficult, is lelik as het lelik is, mense. So, but nou as ons in die spiritual kan gaan, dan is het like, the burning bush. Nou Moses, ek gesien die burning bush, en sê die Adam sê op, hou op slaap my ma asseblief, hou op lees, staan op. Hy vroeg net slaap, jong, ek kan nie arbeid, as die mense so, ons soek hier hy goede, staan op in die naam van die Here asseblief, beweeg gaan ergens. Wat wil ek nou gesê dat, so is nou die burning bush, Moses is in die burning bush, Moses het net gesien, ek sê, bam, hoi Moses,
Moses hardloop. Moses hardloop, mense. Vir 'n ding wat hy nie weet van hy hardloop uit die plek uit wat hy moet bly. Nou in my situasie, kom ek aan julle my situasie verduidelik. Julle sien my situasie kan mense kan van my praat wat hulle wil, hulle kan sê van my wat hulle wil, hulle kan doen wat hulle wil, maar dis is nou my ding is nou die ontwikkeling, luister, ontwikkeling, verandering, transformasie. Julle hoor wat ek sê, ontwikkeling, verandering, transformasie. Daar is my ma is hier so op die ding. My ma is op die so, en my pa is hier op die ding, op die live video. Hulle kan vir julle directly sê as ek nou lieg, ek lieg. En julle wat my ken, jy moet agree as jy wil agree, disagree if you want to disagree, but I'm a great example. As Rukal, help me. Hy's 'n getuie, hy kan getuig. Nou, my situasie is, mense toe my kan sê ek raak mal, as my ma. Mal. Kyk, is die mal, man. Here's a man met the mental ill, hoe sê hulle? Retarded. Befok. Dis die man. Ek het meer as 20 werkers wat vir my werk, wat op my payroll, die wat as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ek sê 20, en dan tek ek casualties. As 'n man die. Julle hoor wat ek sê? Ek het meer as 20 werkers. Ek breekie. Het jy gevra vir dit? Het jy gesoekie? Die minister se kat is. Dis waarom jy blessing van God. Nou as die 5 op jou is, moenie mors met die 5 nie, Wat ek probeer sê is, God sit jou hier, God sit jou aan, God kan jou enige plek sit in die lewe in. Dan maak jy allemaal die mekaar. Jou sengstuk van 'n next mens, of wat jy dink van 'n next mens, wees baie versigtig. Wees baie versigtig wat jy sê van 'n next mens. Veral as het kom by die kinders. Jy sien ek sê my goed te live, ek doen het live, as ek van nou van iemand wil praat, ek praat hier so live van hom. Ek gaan nie achter kan praat, ek sê dit hier, as 'n public ding. Ek doen het publicly so that everybody can see that we don't find the spirit of gossip. Ons vind die skinder bekke gegeite goed die man. Van skinder van Zalibaga, maar hoe kom die dinge change nou? Hier's die man nou, die mense dan, jy sê nou wat geskinder het, by my geskinder het, jy sê vir my iets, en ek kan iets sê vir dinges, so allemaal my skinderbekke wat gesê het, Here, Zalibak is mal, hy is bevok, Here, ek gesien hoe achteruit gaan nie, Here, ek weet nie hoe, Here, nee, die Here moet praat, en dan die skinderbekke nog een neiging om te praat van die Here ook. Now, all that gossiping create a lot of het creëert 'n bonnelkak, man. Ek weet nie, het is 'n bonnelkak. Dis waarom so baie van ons mense vrek geskiet word deur die kakskinderbekkige mense. Hoop skinder, man. If you want to say something, say it to Julian. Julian, say. So nou, die hele ding wat ek probeer sê is, nou al die mense se kinderstories nou, hier is Julian nou. Julian nou, hy gaan 'n groot building koop. Julian nou, hy gaan 'n Range Rover koop. Julian nou, hy gaan gee weg die BMW. Julian nou, hy gaan 'n tycoon raak, die Julian.
Julian nou, hij gaat een miljonair uit die Julian. Niet miljonair, biljonair. Van hij is in die trainingen. Julian wil ook niet worry man. Maar Julian, hij weet wat hij doet, Julian. Julian, is stout Julian. Julian kan je ook niet trust. Hij is bij een vrouwensdrag, Julian. Aan zoek je dat goed in niet. Julian is die vrouwensdrag. Julian lijkt net die dingen, man. Ik zie jullie die dingen. So, now all the stuff you was talking, now all of a sudden, yes, Julian create job for the people. Not job. I'm not the job giver. Ons wil nie hoor van die job giver stuffie. Van almal gee job. Maar to create an opportunity. Al die mense gee job. As ek sê ek gee job, dan waar jy nog sê ek gee job. Hy het dit nog nooit te gee nie. Hy het dit kom sien en hy het dit opgevolg. Verstaan julle soos die SMME's? Die SMME's. Big talk. Braggy type people. Manne praat lyk hulle soos hy regte business is. Fokkolani. Fokkoli. Don't talk to you nonsense. These people did you. Yeah, me bro. Yeah, this business and all this stuff. Talk high profile people just to get the opportunity and talk about one another. That is the best part of it all. My bro, I got the skill and all this stuff. My bro, you know most me, man. I can do this. And he influenced the other one. And that other one also now give confirmation. And then he say, no, yeah, that is a dog, man. That man is good in that thing, my bro. But when that man comes to the push, that man can do fuck all, absolutely fuck all, my bro. That is what they're all about. But let me tell you something about this business people. Monkey see, monkey do. En het gehoor van is, hey, je hoeft niks te doen nie. You absolutely don't get nothing. It's actually your SMME. You became a entity where government, je raakt soos een shareholder by government. The councilor's office, municipality, jy gooi net toepe druppel in 30,000 rand, you get 30. Now 30, go to the local, now you get an opportunity to get access. So the councillor now get this database, look on this database for locals, so he actually introduce the locals to you, or you have your own workers, laborers, or whatever you have, skilled workers, and so, or your, hoe sê men, die appies, en die goede, dan sê die hele deur, so, as hy met die volle intent dat hy 'n werkgewer is. Hy het gekom to take the 30,000. And after that, absolutely poko bogorong. But then you get people, for instance like me, you get something, you take the drip, say, oh, it tastes good, this dripping. Het is zo mijn pro, lekker. Waarvan antaf kom daar van binnenkant af, daar bij die channel. Dat is die channel wat ik van praat, ik kom daar uit. Hij drup hem. En als hij 1 druppel gevangen, zie je hij wel die druppel zo, toep. Nou watch je die druppel, die check, wanneer kom hij uit, nou wil hem time. Hij vat die. Soos jy hom kyk om te sê, hy vat hom 5 minutes, dan vat hy hom 10 minutes, hy kom, hy het different tye wat hy kom. So he can come in 1 year, or he can come in after 2 years time. So he, now once I triple fall, hey, we all go for the same triple for that drop. You see that drop becomes, en soos bonnel honde man, once die water kom, soos as ek die pappies water gee, en sien hulle allemaal spring vir die kos, of hulle spring vir hy water wat ek gooi. So. Imagine a druppel as hy val. Nou kom hy nog so slow motion nog. Dis nou sien jy kom hy. Dan kom hy skaar. Kom hy druppel. As allemaal gaan vir hom, ek sê. En soos ons gaan vir hom, ek sê.
die druppel kry, die een wat die druppel kry, the one who get the drop is the one who gonna make it drop like it's hot, hotter than hot. So, now I get a drop. What I do to the drop, what I did with the drop is, dis julle Nathan Bonaparte wat ek so ding is, van praat. Julle so geduld wat ek van praat. You can go to them, knock on the door. I encourage them. En hulle wil nie die waarheid hoor nie. Hulle wil nie die waarvan is breggie ouens man, breggie. Ja, ek is eerst in die ding. Ek is lank vooruit jy nog in die ding gekom het toe is ek in die ding. You are in the thing, but not with the actual of jy sien, is in die ding, maar nie in die ding, omdat die regtig wil in die ding wil gewees het die. Jy is in die ding gewees, met 'n ander perspektief, maar toe kom jy agter, is iets hier in hierdie dingen, wat jou aanmoediging gee, because when a king say, he's a king, then that king first should have experienced slavery. So he should have been a slave first and have that experience and adopt it and became a king. And then afterwards he's a king, he will know how to treat a slave. Hoe sê a slave, maar nie a slave, slawe, hulle sal weet hoe om die slawe te treat in ander woorde. So, selfs soos 'n counselor, selfs soos 'n president, selfs soos al die mense wat in autoriteit is, soos we respect you leaders in parliament, ons respect julle. Ons praat ons sê ons, moet ons nie dislike nie man, ons het ons wrongs, moet ons nie dislike sien, but we gonna point out everything unto you. So, when you are in business, be in business because you have the passion, you got the, jy het allerlei goede vir besigheid. Soos by my, win is win, lose is lose. Verloor is verloor, wen is wen, jy wen, jy verloor. But do not take shortcuts, do not take, ons vat die highway baby, we taking the highway, ons vat die highway. Jy gaan shortcuts, jy dink, hey, kyk jy vir die Jollybank, die Julian, hey my bro, hey man, ek sê al, hoeveel klomp mense van hulle, you know how much business people sitting in one meeting, and discussing me, and praying for my downfall, but I understand it don't, but me, I'm a little more flashy, and niggas' chances are, I'm on a Teflon vesty. You see my Teflon vesty? I'm on the Wild vesty. That 81-1. I'm so hot. I make this business people want to kill me. I make these gangsters want to kill me. Maar hulle kan niks doen nie because I'm covered. Hulle sê, hey. Hulle kom hier so, hulle doen dit en dit. Dit is paklei die dooie goede man. Paklei die dooie goede. Al die gangsters ken my, hulle weet, hulle gaan haar praat van Zalibak kak, hulle praat haar van Zalibak nonsense en allerlei goede. I'm sitting like this in the midst, and I'm putting my scale, I say, so take my scale net neer, without me interrogating, without me negotiating, without me liaising, without me debating, without me doing anything. Just put my scale. Ek sit net my scale neer. Ek stry nie, ek debate nie, ek do nothing. I'm just putting my, ek sit net die scale neer. En sien ek net die totals hardkop, ek sien die totals hardkop, waar die skaal, ek sien 0, 5, point, some, 100, 1, sien alle goed daar, so sê, tjoep, as ek het geheer en hardkop, ek net weg met het. Now I put it, one side. Nou, jy sien mos by die FBI's, die FBI's het mos die goede, soos die. FBI's het mos die goede, wat hulle
maar so teen die langkaart dan sit hy. Now it's a community map, it's a city map. You put this here, you put the hotspots here. We studied it from Cape Town from a guy called Grant, and he actually give us a broader picture of how to understand or the marketing strategies and all that stuff, how to gain access to a lot of resources, to a lot of sponsors, how to get sponsorship, how to get funding. But I don't believe in funding from government or nothing. I don't believe in it. But the whole process of him taking us through this actual community map give me a broader picture about the city map. And then you put all the hotspots and you put all the communities, you're putting all the shops, you're putting all the churches, you're putting all the streets, you're putting all the lights, you're putting all the NPOs, you're putting all the NGOs, you're putting all the businesses, you're putting all the factories, you're putting all the Elroy, what? Jy sit al die goede aan so that is your resources, that is how to in ander woorde man, is soos 'n map, is soos 'n drawing. You put it there, you study it, you see, okay, here, this is the amount of churches here, this is the amount of drug dealers in our community, this is the amount of non-profit organizations, this is non-government organizations, this is the parks that we have in our community, this is schools that we have in our community, this is the roads, the streets, the avenues, the hospitals, the police stations, and so you kind of put up your own thing and how many prisons are there in. So you go around checking out, you go deeper than that, you check out the statistics, data's club, we know your data gonna be finished, Devon, Dove, but tomorrow, get somewhere near to KFC, Green Acres, McDonald's, somewhere around there. Get data en free data. Hulle is nou besig met die free data. Julle gesien ry hier op boere area deur. Hulle gooi rook met die trenching is wifi vir die wit mense. Dan gaan hulle by die townships. Kyk hier by julle is Katanga is die eerste plek nog aan met die wifi, maar ek sien hulle is altyd op hoogte so met die stories. So. I don't want to lose your a very aim story actually must after the story because there's a story behind the story so that you can have a clue hoe loop jy goed hier by die minister se kant. Minister is altyd man, die minister enjoy hom, die minister like dinge, die minister is hier bietjie oor die dinge nie en die minister wil hom nou net. Ek's a leader man. I'm a leader, I'm not the boss man. Ek's a leader. Ek gaan nou vir hier goud. Ek moet goud insit nou vir my. Goud as ek so smile. Ek sien net hoe maak jy. It's the ice in my teeth that keep the crystal cold. You knew me, homie, acting like you don't know me. I can walk through the walls no more. You never seen a dog sit up on a car before. Don't be mad at me, dogs, is all I know. Ice and touch, top, my wrist, top, teeth up, a TP, top. Hey, mensen, die minister gaan hom geniet nou. Met een lekker Burger Palace roti. De firearms. My gunne is gespalk. Een die kant, een die kant. Een op my. Vir enige losbandige gangsterkie. Of enige
die para's is in hand in die gang. Onthou die para's is in die gemeenskap. Ek het 2 para's wat ook werk. In die night shifts. Die boeta sê, hulle skiet vir jou vrek as jy 'n probleem het. Hulle skiet vir jou vrek, hulle sê hy 16, dan sê hy 16 pappies. Hy 16 pappies, baan sy maase. Hulle sê, oudjies is bang, dis gewoon bang katte die gangsters, man. Gewoon breekkatte, kakkat gangsters, jy krijg. Het hulle gesien, wie wat ek die gangsters opgelet, en die tronken dan sien nie, wie is die basis rede. Dan sien nie, wie is die basis rede, gewoon bang gatte. En dan is so, was, salut, nommer, sisako, was, Pasco Zipi, non por fetu, os pesculijn, en all this stuff, en die nummers is die kant, en die nummers is die kant, en die goede is die kant. Yes, I don't respect you anymore. I've lost all my respect for these gangsters. This shit, vir al die 26ers, why hoor jy skiet jou eie 26 brood dood? Food sick, fuck off. Julle is 'n bono veel basis, ek sê so, Julie sê so. Die ranke wat hier is, fok het wat dit, druk het in julle gaten op. Ek is niks so waar van julle ranke nie. Klomp kakok wat ek is, jy het waar. Die manne praat die goed en hulle kry hulle believe. They believe this bosses, these things. They believe there's such things. I also believe in those things. I say, hoes my broer, die nommer is om te sê, die nommer is die zela, dan kan gaka by die nommer, zijn op een keer aan feite, die nommer is voor Jesus om te sê, respecte aan om die zela, zodat ons aan die zela, ons kwa se passe by die nommer. Ja, toch aan feite, en gaan ons by die goede, ons praat die goede, ons pela die goede, die zela, ons pijpen, die melie, die judge, die composer, die boomie bleepboer, en sê die bleepboer, die hoes, kwala gaan chanes, zijn op een keer, kusa, ha! Salut! Ek ga julle sien, lekker aan, night shift, lekker, binnenbout, lekker, as die pomp, as die job, as die dop, as die flop, but the minister is too fresh to flop. Hip-hop, non-stop, ek bly binnen in die 5de stop. Kwala.